میں آلتے گپاؤں ٹھیک گپاؤں ارنا میں آلتے گپاؤں یعنی کہ ارنا میں تو کئی غلطیاں کرنے تیسرا جرمانہ کے نوشانہ گوشدار دھیان ہے گما تو دیکھا پارا ختم کریں شما جوستے چیزی ہستے شما کوت کانے ٹھیک ہی نا جانی آدھے مدے چنے کے طریقہ ہم بسمجھے جانی آدھے سارے گھٹ کرنے کے جائز نے تو آئی سارے مدے چنے کے طریقے ایسے کہ آئیے پورے سارے مدہ نے یا جگہ بگا یعنی کہ یہ مارنا میں بگا پھر آتے ہونے چیزی ہونے کہ جانی آدم میں کا بگا سارے مدہ نے یا جگہ بگا یا جگہ چی بات اسی نا یہ دل آپ کو پور ہوئی ٹھیک ہے اسے جو بے پتائی اس کم و زیادہ اس کے انو ادا پیدا کرنا ٹھیک ہے کم و زیادہ یہ مدہ نے بس چیتی جانی آدم میں طریقہ ہمیشہ مردی نے واسطہ یہ نہیں اچو مت بچیا ارام دارت نگا جانی آدم واسطہ حکم ہمیشہ سمجھے پیدا گئے جانی آدم سارا چیرداد کا مرد آدم ارام آلتا چیرداد نہ کا جانی آدم میں چیزی مسئلہ آ لگا ٹھیک ہے ایشو میں سمجھے آرام چی ڈن اگر یا کیا سار کٹ کو یا مت چیتا آئیر دم دیے گی دم چی پاسی بکوشی چی بھی کشی پاسی بکوشی یعنی آرام حدودہ سارارا کٹ بے گا یا کہ ٹاپ ہی بے گا تو چھوٹے مدینہ سر ٹاپ کو کٹ کو یا کہ تو جبداش ہوتے یا کہ تو تائفش ہوتے ٹھیک ہے یا کہ تو آرام چی ڈھن درد کگے آرام حدود است آرام حدود دے مطلب ہی نہیں مسیح تو کا بھی نہیں یعنی کہ سیڈ اگوارے بلائیں آرام حدود استا چاری نمگا الگ گتے گا آرام حدود تو کنی سارارا بسا مسئلے اوٹلا کو تکنے آرام حدود منا کو تکنے آرام حدود ٹھیک ہے نا آرام حدود ایسا بسمجھے یہ مسئلہ شمارا کس نہ کچھ مردمان چار چار راج کو تو مسئلہ نہ دانا یاد بگا اگر عالمی ہم بھی آر مردمی نہ دا کہ اگر جب تک ادھر نہ چھوتا اگر آئی اسی باتا منت نہ کوتا اسے دھیان ہے مگوشی دارے یعنی آرام حدودا ودی سارارا بسا یا کہ ٹاپ بگا آرام حدودا جی ڈننا مدینہ نا جدہ نا طائفہ نا ٹھیک ہے آرام حدودا ڈن درمیا سارارا بسا اگر ڈننا تو ساتھ قدرہ چی دیگی جرمانہ تورا پاسی کوشگی شروشن دم پاس کجا کشگی پاکستان نہ جدہ نہ مدینہ نہ پدا آرام حدود کشگی سمجھے بیدا گئی یک کے دومی نمبرہ انہی کے دا سے لاجا بغیر یازدہ دوازدہ سارارا بسا ہوتی ہے دوازدہ روچ برکت بو تو انگا وہ دی سار نساتا وہ دیسرا دم کے ٹھیک ہے وجہ ٹھیک ہے دم کے دے انہی دا سارا بسا دا نکو دا پروانی یازدہ بگنی دوازدہ روچے برکت بوگا جی ساری ساری اگر تو دی سارارا نساتا یا کہ ٹاپ نکو تا تا اس طرح دم کے دین طرح انہی کے آپ چی کنی سمجھے بیدا گئی یہ چیزیں یہ کیا لابکا دومی نمبر یعنی کہ سنگے جنگا چی ساری ساری قربانی چی پیسر پیسر تو سارارا ساتھ یعنی طریقہ اسی اول سنگ بجا پدا قربانی بگا نو سارارا بسا اسے چونکو الٹا کو انہی کی اب بری ہوتی سارے ساتھ رندہ قربانی کو ٹھیک ہے یا کہ رندہ سنگی جا اسے ترتیب رہا گڑبڑ کو ترتیب واجب ہے اول سنگ بجا قربانی بگا سارارا بسا اسے قربانی چی ساری ساری سنگے جنگا چی ساری ساری وہ دی سارارا کوٹ کو اسے دم کے ٹھیک ہے والی ٹھیک ہے دم کے دم مطلب جانور بکشی پسی یا گرانی میشی نارین مادرین یہ اختیار ہیں سمجھے بیدا کی یا اگر اوشتری یا گو کی بھی اب تم حصہ ٹھیک ہے اسے دم کہتی تو ہمیں پیما اگر مردی آدمہ ارام آلتا ایوڑن گود گورا کو دودھ کگن گود گورا کو ارام آلتا دودھ کگن گود گورا کنا جائز نہیں کہ دودھ کگن گود گورا کو یک روچی یا کہ یک شاپی تک یا کہ یک شاپی یا روچی تک مرا یہ دم دیے گی نہیں کہ یہ جانوری ذبح کرنے گی ٹھیک ہے نہیں جانوری ذبح کرنے گی روچ شاپے مطلب چی یا روچ یا کہ شاپی روچ شاپے مطلب چی مثال گپا دوازدہ بجی مثال گپا شاپے دوازدہ تک ای کے طرح پورا ہی یک روچ شاپے کو شک بھی طرح ای وڑی گود گورا بو ٹھیک ہی تو لہذا سے دودھ کری گود کو جام گورا بو تو لہذا ای صورت طرح دم دے گی ارام حالتے گپا بلکہ ما سمجھے تو چارے ابھی میں ارام ای وڑی گود گورا کو تو نہ کنا ارام بات کود کا نہیں ارام گپا ٹھیک ہی یک مسئلہ ہے تو دومی نمبر دوازدہ سے لجے روچے برکت ہوگا جی پیسر پیسر اگر تو سار نساتا کوٹنا کو تا دم دے گی شاشمی نمبر طواف زیارت
این دا زلجہ بغیر تا 11 12 روچے برکت بوگا چی ساری ساری تا طواف زیارت کنگی مشمر سوچ دا اگر ناکو تا روچ برکت بو تر پاسی کشگی چی کشگی سے روچ تر شریعت داتگا صبح کا نشار اسورا کا نشار شفا کا نشار گورباما کا نشار شپے 4 بجے کا نشار تو اس ہی روچیں تو کا انگا نہ کو سستی گو ٹھیک ہے گورا ای صورتا 12 ذوالحجہ کا روچ برکت بو گورن ترا دم دیگی چی دیگی دم مطلب ہمشی جانوری زبابی کا ارمی حدودا نشے بتاوا پہ زیارت جب تک کہ نکو تا جانی نے کو ہم بستری کو تو نہ کنے کجا مردم وتی سینگ نجت گا مثال گپا مچی آزا ذوالحجہ من سین شیطانا سینگ جنگی من سین شیطانا سینگ جنگی یازا ذوالحجہ زوالا چی با سینگ جنگ شروعی تا پورے شپا ما سینگ جت کنا تا 12 ذوالحجہ سو بو وربام نی صبح صادق فجر وقت داخل بو ما انگا سینگ نجت گا پر نو من چی کنگی 12 ذوالحجہ من 11 ذوالحجہ ہم سینگ جنگی ہم پتا 12 ہم جنگی ہم پتا من یا جانوری ہم ذبح کرنی یا جانوری منا ذبح کرنی سینگ جن کے طریقہ چاہیے اول 12 کا بجم اول شیطان آپ جا پتہ 11 دیگه آپ بجا ہمیں پیما صحیح ترتیب ہوں دیا پورا بکا سمجھے بتا کے اور یہ طریقہ ہے اسے جی بات اگر یک مردمی کہ بغیر عذرا بیمار نہیں تکلیف نہیں مریض نہیں سپا ماروا درمیان انہی کے سوار بھی صحیح کا چھ سوار بھی ہو جا سواری مچ باندھا ما گاڑی استا رہا میں تو کا ویل چیئر استا وغیرہ وغیرہ استا صحیح کا یا کہ صحیح ہے جن دم نہ کا یا صحیح کا سواری گما کا یا کہ صحیح ہے جن نہ کہیں سپا ماروا درمیان چکر نہ دا یا کہ دا بھلے سواری گما دا بغیر عذرا برشی سر دام کے ٹھیک ہے دام کے دی اگر نہ صحیح کو پتا چاہتے کہ ما سواری سر کو دا ما سلامتا ٹھیک ہے دوبارہ صحیح کو پیدل نی سواری چاہیے دم نی اگر نہ سواری کو دم دا سواری کو چکر داتا صحیح کو دا ایسا دام مست ایسا دام است مریض واسا نہیں مریض آزاد مریض ویلچر سرا با سیکلے سرا با کجا طریقہ سپا مروا درمیان صحیح کنا چکر دیا مریض آزاد ہر مرد وطر وہ بیچاری کہ مریض ہے یا مریض نیا اللہ کا آدھا ٹھیک ہے علماء کاری مسئلہ بیان کرنا آتی صرف زبردست کو نہ سعودی حکومت کرام تو آزاد ہے تو چاہے سلامت گاڑی سوار کو تو یک چھوڑتا ہی نہ گیا تو جو اٹا کٹے گاڑی سوار ہے نا وہ دیچ پابندی نہیں باقی تئی واللہ معاملہ ہے تو شیطانہ سنگ ہم مجا تر یک چھوڑتا ہی گاٹ نہ کا تو اٹلا بواب آرامہ مارو تر یک کی پاد نہ کا میرے تئی واللہ معاملہ ہے تئی واللہ معاملہ ہے تر ادھر ادھر خاص سختی نہ کا تو چاہے جانور زباب مکا تر خاص سچ نہ گوشی تئی واللہ معاملہ ہے ٹھیک ہے اسے جی بعد طواف زیارت اگر یک مرد میں جنوبی حال تک ہوتا یا کہ ہیز حال تک ہوتا یعنی آدم ناپاک ہوتا مرشی سے ہمیشہ اشتری یا کہ گو کی زباب بیگا اگر یک مرد میں کہ جنوبی حال تک ہوتا پدا ہاتھ کے وضوئی غسل کو پاکی حال تک ہوتی برائی سر اچھ نہیں ٹھیک ہے اور ہمیں پیما یک مرد میں وقوف عرفہ کو نہیں وقوف عرفہ چی بات جانور زبا کنگا جی پیسر طواف زیارت پیسر یہ ہے اگر شام بستری کو ٹھیک ہے گوری سرا دام کہتے ٹھیک ہے دام کہتے پر چاہے احرام تو گئے احرام آلتا ترا مدے چنے کی اجازت نہیں تو ہم بستری کرنے گئے سمجھے بتا گئی احرام پارے بہتر اجازت تھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد طواف ودا یعنی کہ آخری طواف کے تو آرام آرہ یلد دیے گئے دین پوتی ملکہ رہا گا یا کہ مدینہ شریفہ رہا گا اس کے طواف ودا طواف ودا اگر تو 2 چکر یا 6 چکر یلد دا ہر چکر بدلا ترا 2 کلو گندم قیمت ایراد کرے گی یا کہ 6 کلو نیم نا ایراد کرے گی یا کہ 6 کلو نیم جاؤ ایراد کرے گی قیمت بے دے 2 چکر یا 6 چکر تو چھوں کو یلد دا سمجھے پتا کہ اگر پورا 4 چکر یلد دا یا کہ طواف ودا جیند نہ کو قرآن ترا دم دے گی جی دے گی ترا دم دے گی دم مزان میں دم پسا کو شکن جانور ذبح کرے گی ہاں جانی آدم ہے تو کہتا یک مسئلہ ہے یا طواف ودا ہے گا زیارت بونا ودا آخری طواف اگر جانی آدم یہ آلتا ناپاک ہے طواف ودا ہے گا پکن وہی واپسی زیارت ہے گا پناو یہ مسئلہ ہم سنو گو یہ چاری اگر میں پاک بیگا من محرم رو نہیں براتے گونے نہ کوئی گونے رو تھی اور جانی آدم اگر یہ آلتا طواف ودا مکہ پرواہ نیستی پرواہ
نیست علماء کرام فرمانے ٹھیک ہے طواف وداع گپا ہوں زیارت گپا نہ زیارت آج تو کا فرض ہے ٹھیک ہے بسمجھے گا پر یعنی آدھے سر اگر یہ مسئلہ بے تو ہمیں پیما عرفات روچ برکت بھی ندرا پیسر درا کے اجازت نہیں اگر در بے دام کہتے ہیں تو ہمیں پیما اگر یک مردمی مزدلفہ انہی کی مشورہ گو کو پہ مزدلفہ صبح صادقہ بگیتا روچ درا کا چی پیسر ہیں اگر یک مرد پیسر در بے تیسر دام کہتے ہیں سمجھت کہ یک مردمی سارے چار کی مود لڑیں تا یا کہ رشیانہ چھ چار کی ٹھیک ہے تو گوڑا آگیا پورے بگلے مود آئیرہ ہوتی لڑیں تا یا زیرے نا پہ درائے مود لڑیں تا احرام میں آلتا چی آلتا احرام میں آلتا تنی کہ اجے ارکان ہستا تیسرا شئی کار کو تا تو لہذا اسرا دام کہتے چی کہتے دام کہتے جانوری زباب بکا اگر ایک مردم یہ دو ٹال رشی چھے یا دو ٹال سارے مدی چھے ای صورتا آئی سرا لہذا دم نیتی تو لہذا ای صورتا 2 ریال سے ریال یا کہ نانی ایرات بکا بلے سیاہ چی گیش مود مابا سیاہ چی گیش مود مابا یا مود ود در کے دیں احرام آلتا پروانی یک مود کی تو زور کشے یا کہ وضوع ود تو اچھو کنے کے 2 در کے یا 6 در کے بولے تو یک ریال یا کہ سب کہے بکا بہترین ٹھیک ہے نا یہ کہنا کو بہترین تو اسے چی بات اگر یک مردمیا دوئی 10 دوئی پادن ناخون چیتا احرام آلتا یا کہ یا 10 تھی یا پادی ناخون چیتا احرام آلتا تنی آج جائیے مکمل نہیں احرام تو کہیں اسے جانور ذبح کرنے کی ٹھیک ہے وجہ جانور ذبح کرنے کی دم دیے گی ٹھیک ہے نا تو ہمیں پیما اگر یک مرد میں طواف زیارت بغیر دا نماز ہوتا ناپاکی حالت ہوتا اس دم اس نہیں اگر وہ دوبارہ وضو کی کہتے دم نیستی دوبارہ شروع کا وہ دم اس طرح نیستی ہمیں پیما عمرہ طواف ہم با وضو کرنے ٹھیک ہے نا دوسرے جی بعد جانی آدم ہم مسئلہ مشمرہ گشتگا کے ہوتی یا کہ چادری سرائیں دی سارے مسا کرنے کے وقتا چادر را دور بکا یہ اجے چیزی مسائلہ شمارا میں یک مشورہ دیا گوانڈی کتابی کے جیبا بھی مفتی عبدالرؤف صاحب دارالعلوم میں مفتی تقی عثمان صاحب مدرسہ پلان شیخ ہے ای گوانڈی کتابیں آسان اج عمرہ یہ کتاب حضور دان کی پنج کلداری انو وانا کے شروع بکنے یہ گوانڈو کی کتابیں پنج کلداری ہمیں وہ آ جائے گی آج قدم پا قدم آئی کتاب تو کا نشان جتا شونزی نشان مثال کا واجب علامتی زرد نشان پرز علامتی سبز نشان سنتی تو یہ دوئی کتاباں وانے پدم شمارا سوچ دا کہ رامی چیا روشا رامی سنگے جانا گوشا سعی چیا گوشا ساپا مارو درمیان چکر دے گا گوشا شما کتاب تو کنو وانے نو شما ڈائریکٹ سمجھے پر جگہ مانا یک کے سمجھے رامی سنگے جانا گوشا اتائشیں گوشا گئے سعی چکر دے گا گوشا تو سمجھے تاوا پہ زیارہ تاوا پہ ویدا امی تاوا پہ آپ ترندہ چکر دے گی بس دگی یہ چکنے گی نہیں آپ ترندہ چکر دے گی جلہ کنے برزا کنے دمی منزلہ کنے سیمی منزلہ کنے مسئلہ نہ کن دی تاوا آپ کنے گی ٹھیک ہے نا تو لہذا ایک نو کتابہ شما وانے انشاءاللہ شما واسطہ آسانی بھی کتاب نامی آسان آج و عمرہ آج قدم پا قدم تو لہذا ای کتاب افوانے اگر کسی جستے اسے خود کا اگر جستے نیستے ما آخرت دعا کنا دعا چی بعد گرہ ما انشاءاللہ میں کہ مسائل ہیں شما کرا تقسیم کنا شمارا کسی جستے اسے خود کا دی وجہ یہ ہر چکرہ دعا نہ ہر چکرہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ورڈ کرنے کی ٹھیک ہے نا آپ تے چکرہ یعنی کہ اجر اسودا تو یہ ورڈ گوش ہوتے آپ کے یک کی بدون نند پدا بکا پدا آپ کے سیمی نند پدا بکا میں آپ پورا بکا بھلے تو مفتی تقی عثمانی صاحب پوچھی کہ محمودہ آرام مازنی شیخ ہے جس کو تھا کہ صفا مروہ کے انہی کے اگر یا کوئی مسجد آرام مسجد توکائیں یا کہ آلہ گیں تو آواز سے مفتی صاحب مانا گوشتا انہی کے آلہ گیں تو ہمیں وہ سوال میں کرام فرمائنا اگر یک مردمی صفا مروہ بغیر وضوع مثال کا پر بھیگا تو آئی انہی کی اجازت بعض انگا تک بعض علماء گوشتا کہ مرچی ساری الگ بوتا بلے نو مسجد وضوع توکائیں انہیں کی بلے یگا پی آپ دیکھیں امیدہ کے تو تاواب کو دور رہو گی نہیں امیدہ صافہ ماروا زیادہ زیادہ منی کہلا 6 منٹ یا 5 منٹ پیدل بلگی امی چو امی بڑا شاہ حسین نا 6 منٹ یا 2 منٹ امی سے توکائیں
ডান্না রাও গিনে কে তোষা বিন মাসাফা মারো ওয়াসা কুজা বুরুইন না আমি মসজিদে তো পোতরতে তাওয়াব को আমি মসজিদে তো का ডান্না দরাগি नहीं আমি से तो का तो আমি किसके अंदर आवे ज्यादा पैदल 6 मिनट 2 मिनट 4 मिनट शाबाश माशाल्लाह भले आउली शैतान माउशन के आशमा दास लज्जा के मजनी शैतान सिंजन है दुआ करने की नहीं दुआ करने की नहीं पर जगह रसूल ने साबित नहीं अदुमियो सिमिरो जा के शैतान सिंजन है आउली शैतान इन्हीं कसाने शैतान उशा जमराय ऊला इशिया सिंह बेजा दीमा किबला बेकन दुआ बेका 5 मिनट कने 2 मिनट कने 10 मिनट कने ती मर्जी ठीक है पदा दुम्मी शैतान सिंजन है युशन जमराय उस्ता माउशन दरमियाना शैतान एदाम मर्दन दुआ बेका पदा शमा मसरी शैतान सिंजन है दुआ करने की नहीं रवगी अगर एक मर्द में दुआ न कोता या जिसरा असर न कपी ले दुआ मर्दन बेकन दुआ इबादत है शरीफ पिता के दुआ मुखकुल इबादत दुआ इबादत मजगी और दुआ सिला और मोमिन दुआ मोमिन अतियार म दुआ वास्ते शुद्ध कर पहले दुआ भी करना कुर्बानी के बाद जी अब इससे के बाद दोस्तन के एहराम में घुमा में तवाफ करने अगर एहराम पर सादा घुमा तो इसी के जानवर ज़बा का जब सारे मुद्दू साता ना या के चेता एहराम थी कथम बू ठीक है एहराम थी कथम बू नु तो ये गोदांगो कनेशार एहराम में गुंका नेशार या बगैर गोदांगो कनेशार आदि इख्तियार में कि एहराम में पाबंदी कथम ही ठीक है जी आप कने तो इन्हीं के अव्वल इसी के कुर्बानी बेगा शैतान सिंह बेजा कुर्बानी बेगा सारे मुद्दन सा नु तवा बे ज़ियारत बेगा एक मर्द में शैतान और सिंह ज्यादा नु कुर्बानी तमक ना नाको नहीं पड़ते कुर्बानी वास्ता आया रामा मर दईर फोन बेगा आल बेगा वाजा मनते जानवर ज़बा को दा नु तो इन्हीं के सारा सा है ना तो लिहाजा इसे जी पीसा तो तवा बे ज़ियारत खुद कने जी भले तो इसे तो एक मसला है समझे ना ये कि सरकारी हिसाब के मर्दों ज़र जमा करना कुर्बानी ये और मकान इसी वजह आसान तरीका इसी आमी मर्दों आज ग्रुप पे तो कौन है तो क्वान्ने मर्दों माँ ई के इनके शुमे ज़ारना जमा का शुमे ज़ारना ज़ूरी शुमे नंबर ज़ूरी उदा मा मर्दों मसना के वहाँ के पास बागना बेरावी या मस्ता मारी अस्ता में शुमे तुरबत में गुमा आजी घूमते का आजी गुल मोहम्मद जी के हमें आजी अब्दुल गनी मारी उदल वाला इशन उदा मर्दों मस्ता शापा कदी उदा दाश्ता ना रंदाज जाची बात तो लिहाजा योरी मर्दों आकसा आसने पर जा रो कमे आज ग्रुप पे दुका क्वान्नी मर्दों जिम्मेदारी है शो पैसा न ज़ूरी है शो आंसर इत्तेबारी उती पूर्ण नंबर भी दिए इशारा दिए ई दारे क्रोध जानवर ज़बाकान तरह पून का तो जल्दी हम पारक बे तो आसानी नु आके तो बैंका जमा को तक आते जानवर ज़बा का भले नु बारे तरह तीसरा पून का वाजा मैसेज के दी जानवर ज़बा को था इनु मालूम है जानवर ज़बा को था या ना को था ठीक है ना जानवर ज़बा भी नु तो इन्हीं के सारा सा है ना नु ई तो लिहाजा इसे जी काम की भाई जानवर ज़बा का ईटी मतलब मैसेज को था भाई जानवर ज़बा को था ना को था अगर ई वडिया तो वत गोरु है बेहतरी के बच्चे के कुर्बानी से रुचे ना तो आउली रुचे दाम बोलता दुमी रुचे वो बोलता भाई बिका घुष्टा वतम वाट खुद कने संगठन दात कने दुमी रुचे बोरो सिमी रुचे बोरो वाज भाई बिका अगर ना दुमी रुचे तो अमा मर्दमा के तो एक तरह मुकर्रर बेका तो पैसा जूरी नंबर पे दे जाबाई का आसानी भले कुर्बानी नहीं के आज तो का वाजिबी अगर आइए ना को तो कर कंडक रुचे जी सारी अमुद बिमिते अरब शरीफ आस्ते मुकीम भी या क्या यास्तो जो दारो जो बंदे और आस्ते दसन नंबर बंदे पूरे नंबर भले मशहूर तीसरा कौल मैं के नाम फरमाना अगर एक मर्दुमिया 5 रोज हराम में तो का ये पूरा होता नुइर मेना बरगाए तो लिहाजा ये सूरता मुसाफिर नहीं मुकीमी अगर आज रोज 10 रोज ही पूरा होता या 2000 रोज ही पूरा होता नुइर मेना बरगाए 5 रोज ही पूरा नहीं ये सूरता मुसाफिर इस सूरत मुसाफिर दी एक मसला भी समझे
আমি কি সময় কি আজ্জা পারে বে জানোয়ার জবাহ কানে ইসে গুস্তা ইসে দামে শুকর কুশা ইসে গুস্তা ওয়াত ওয়ার্ড কানে দিগরান দাত কানে মিসাল গপ্পা কারে গো পাদে সংগঠন দিয়ে টি কি ওয়ারে জায়েজি বলে আমার দাম জুরমানে সুদা পাসার কুশক भी দাম आप आते गुस्ता वात वार्ड ना पूरे गरीब तकसीम करते ठीक है ना मर्चू बांध नहीं वाजे जी निष्ठा ना ऐसा दुकान ऐसा मर्दों माँ पार्टी उधर मक्का शरीफा तो अगर ऐसा पानी मर्दों में घूम बीच में वास्ता आसानी भी हमेशा मर्दों में पैसा भी दिए आसानी दवाई का तुम्हारा फोन का जल्दी पारक बे पा सरकारी अब चिना चाहिए पता मगर सरकार सब का नहीं अगर आई थी जानवर पोछता तो सारा साथ का नहीं ठीक है ना भले आप बनी कादी कांते टीम कांते ये वड़ा आसानी भी वत्र वे दोस्तों की शर्त नहीं पड़ते क्या उल्लू से दाम मुड़ता जी वजह देखा से जोस्तिया भले भले जजाक अल्लाह वजह मैं इहराम में थूका दी में डरना बुआ सारे डरना बुआ इलाज में मर्द ने वक्तराम डरना भी ಈ ಪಾದ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಈ ಚುಷಿ ಬೂಟ್ ಪಾದ ಮಗ के याद चीर भी इहराम में थूका इहराम च बात तो आजाद है समझे पिता की ई पाद याद इन्हीं के डंडा विविध इहराम में थूका ठीक जिंदगी साथ ये दोस्ती पाद से केवशी भले 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 तो इहराम में आता जो रा पादा कोत ना कने आवड़ी बूट पादा कोत ना कने चंपल के ती आड़ चीर भी बाकी तो वापसा के वास्ता खाए ना बिस्तर जरा आराम करने के वास्ता तो चादर पादा ना चादर फिर दिए गए तो पादा ना चादर न पता गए जो रा पादा न कन गए ठीक है ना ये आलता परवान इसती बाकी दी मुसार डालना भी जी वजह दी के दोस्ती भले वजह मामी आपका कोशगा हूँ पासे कोशगा ये ने कि दोरा आज जा रहा हूँ पासा वाक कोशा ना अगर 20 लाख मर्दों में 20 लाख के तो अगर लाख मर्दों 5000 मर्दों पासा वाक खुशी खुशी गिश्ते मर्दों दी पासा ना हमारा कंपनी खुशी या कि हमें मर्दों में मिसाल है अपन मानो तिग आज जा बोनो को माँ केसरा छोटा का जाना शुमा दोरा होती पैसा मना दिए मर्दों में मिसाल है बस 7 रियाल पासे कीमती मिसाल है ठीक है मशमे दोर से ना पैसा जोड़ता तुम्हें फोन नंबर जोड़ता शैतान माँ सिंह जा ठीक है माँ रवा माँ पीडिया रवा पास पेसरा पासे का पे सौदा मनी भुत्ता में पीडी वाले को पेसरा मुलाकात होता ठीक है या कमेटी मरा हुए तो नु मौसो जब ना 20 पासे कार है आयुष्मान तरह ध्यान नहीं मिसाल 7 रियाल या पास ठीक है नु मना नाम लिस्ट मनी के रास्ते माँ इन्हीं के पासारा मांगो के पासा बोकोशवादी पासे कोश मैं का निशान जना बाई नवाज पास मां कोशता नवाज जान तईमा पास कोशता तो लिहाजा होती सारा बेसा रामज दरा आओ पर दुम्मी पासे कोश मां पदा निशान जना वाजा शाह हुसैन तई पास मां कोशता तो रामज दरा सिमी पास आदा कोशा में तरा पूर्ण करने वाले तई पास कोशता तो रामज दरा ई तरीके कार सकम ने पासारा वाब दो कोश सब चिमे का हां आवड इसी के इसी तो इत्याक हस्ते ना तो इसी इत्याक अच्छे नहीं मर तो बेचारी भले या गापी याद बेकन गिश्ते में तो अज्जे बदला रवा अनु टाइम नहीं अज्जे बदले गप्पा भी अज्जे बदले बाजी मसाइल हस्ता कि ई मर्दम गिश्ते रवा नहीं मसला नजाना अगर उलमान जो बेगन ने अज्जे बदल न बुत्ता अगर नजान ते जान तो ठीक ही ये तो बाजी इनमें चीजा ये के तरह जार दिए गए तरह अज्जे किरान कनेगी तमत्तो कनेगी नहीं या के इफराद कने अज्जे किरान कनेगी नु तो आयर जोस बेगम वजह जार मना दातेगा मना इजाजत में सी अज्जे किस्मत को अच्छी कहीं भी कहीं आई चे इख्तियार बेगे ठीक है ना इसी तो बाजी मसाइल हस्ता तो उदा कम की नियत इंगो आंगो बेगने आज जाइए साहब ना भी तई साहब भी ठीक है ना ये बाजी इसी मसाइल अलग मसाइल है ठीक है ना इसी वास्ता अगर आमर तुम्हें रवा गए देखिए टीम के बे या पूर्ण राब तक ठीक है ये अलग पीछे मसला आइए बात पीछे मसला देखिए वजह करते दोस्ती दुआ बेगने वजह हाँ शुभ चाहते आप हम